हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी रिएक्शन। मेरा नाम अली है और मेरा नाम सनान। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं वो है तुर्किश घोड़ों का गोश्त क्यों खाते हैं। क्या घोड़ों का गोश्त खाना हलाल है या हराम है। वीडियो की तरफ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मज़ीद इसी तरह की अच्छी वीडियो हम आपकी तरफ लेके आते रहें। चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, तुर्की के मुसलमान घोड़े का गोश्त क्यों खाते हैं? क्या घोड़ा हलाल जानवर है? अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस हवाले से क्या हुक्म आया है, आइए ये जान लेते हैं। नाज़रीन ग्रामी, सैयदा अस्मा बिनते यजीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घोड़ों की पेशानियों के साथ क़यामत के दिन तक यानी हमेशा के लिए खैर वाबस्ता कर दी गई है। बस जिस शख्स ने अल्लाह की राह के लिए तैयारी करते हुए घोड़ा बांधा और इसी के रास्ते की खातिर सवाब की नीयत से इस पर खर्च किया, तो इस घोड़े का सैर होना, भूखा होना, सैराब होना, प्यासा होना और इसका पेशाब, ये सब चीज़ें क़यामत के दिन इसके तराजू में कामयाबी का बायस होंगी। लेकिन जिसने घोड़े को रियाकारी, शोहरत और इतराहट के लिए पाला, तो इसके सैर होने, भूखा रहने, सैराब होने, प्यासा होने और इसकी लीद और पेशाब, ये सब चीज़ें क़यामत के दिन इसके तराजू में खसारे का बायस बनेगी। इसी तरह घोड़ा वो चौपाया है जिसका जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। सबसे पहले घोड़े पर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने सवारी फरमाई। आपसे पहले ये वहशी और जंगली चौपाया हुआ करता था, इसीलिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग घोड़े की सवारी करो, क्योंकि ये तुम्हारे बाप हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मीरास है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीवियों के बाद सबसे ज़्यादा घोड़ा महबूब था। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि घोड़ा मैदान जंग में तस्बीह पढ़ता है। खुद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद घोड़े थे जिन पर आप सवारी फरमाया करते। मनकूल है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि कौन कौन सी सवारियाँ आपको पसंद हैं, तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि घोड़ा, गधा और ऊँट, क्योंकि घोड़ा रसूलों की सवारी है और ऊँट हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी है, और गधा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की सवारी है। और मैं क्यों ना इस चौपाए यानी गधे से मोहब्बत रखूं जिसको मरने के बाद अल्लाह ताला ने ज़िंदा फरमाया। दोस्तों, हर मुसलमान के लिए हर काम हत्ता के खाने पीने की हद मुकर्रर है और उसे हलाल खाने का हुक्म दिया गया है। इस मामले में अगर चौपायों की बात की जाए तो ऊँट, गाय, बकरे, दुम्बे, भेड़ और हिरन वगैरह का गोश्त इस्तेमाल किया जाता है। अलबत्ता घोड़े के मामले में बाज़ लोग तज़ब्ज़ुब का शिकार होते हैं। शरई अहकामात के मुताबिक जो जानवर नोकीले दांत रखते हैं या अपना शिकार चीर फाड़ के खाते हैं, वो खाने में हराम करार दिए गए हैं। इसी तरह हशरातुल अर्ज़ और कीड़े मकोड़ों को खाने से रोका गया, जबकि समंदरी मखलूक में मछली और चंद दीगर आबी हयात के अलावा तमाम मखलूक़ात को खाने से मना किया गया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल और हराम गोश्त की तमीज़ बताई। इनके फ़र्क को कई अहादीस में मुफस्सल अंदाज से बयान किया गया। अलबत्ता अगर शरई अहकामात देखे जाए तो गधा और खच्चर ऐसे जानवर हैं जो असूल पर पूरा नहीं उतरते, मगर इन्हें हराम करार दिया गया। इसी बायस घोड़े के मामले में भी मोहतात रवैया इख्तियार किया जाता है। ये सवाल अक्सर पूछा गया कि क्या घोड़े का गोश्त खाया जा सकता है। इसका जवाब उलमाए कराम यूँ देते हैं कि गधे और खच्चर के हवाले से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खसूसी ममानियत फरमाई, लेकिन घोड़े के हवाले से कोई हुक्म मौजूद नहीं है। शरई असूलों के मुताबिक घोड़ा इससे मुस्तस्ना नज़र आता है, हत्ता कि गधा और खच्चर भी इन असूलों पर नज़र नहीं आते। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को खाने से सरीहन रोका, लिहाजा इन्हें हराम करार दिया गया। घोड़े के बारे में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ममानियत नहीं। बुखारी और मुस्लिम की मुस्तनद हदीसों से ये भी साबित होता है कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़े का गोश्त खाया। इसकी दलील के तौर पर वो हदीस पेश की जाती है जिसमें ग़ज़वा खैबर के मौके पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को गधे के गोश्त को खाने से मना किया, मगर घोड़े का गोश्त खाने की इजाज़त मरम्मत फरमाई। इसीलिए बाज़ उलमा घोड़े को हलाल जानवर समझते हैं। अलबत्ता इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने अपने दौर में घोड़े के गोश्त को खाना ममनू करार दिया। दोस्तों, इमाम आज़म ने जहाद में इस्तेमाल होने की वजह से घोड़े के हवाले से पाबंदी लगाई और कहा कि अगर इसकी इजाज़त होती तो फिर जिहाद के वक्त घोड़ों की किल्लत पैदा हो जाती और ये मुसलमानों के जवाल का सबब बनता। उनका कहना था कि अगर घोड़ा नस्ली है और इसकी पैदाइश किसी मिलाप के बगैर नहीं हुई तो इसका गोश्त हलाल है और इसे खाया भी जा सकता है।
یہی وجہ ہے کہ ترکی کے بیشتر مسلمان گھوڑے کا گوشت کھاتے ہیں اور اسے حلال جانور مانتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں عربوں کو گھوڑوں سے بہت زیادہ شغف تھا۔ وہ گھوڑوں کو اپنی اولاد پر فضیلت دیتے۔ جس شخص کے پاس گھوڑا نہ ہوتا تو اسے قوم تانے دیا کرتی۔ عربوں کے معروف شاعر انترا نے ایک عرب قبیلے کو اپنے اشعار میں تانا دیا کہ تم کیسی قوم ہو جو گھوڑوں کو اہمیت نہیں دیتی۔ عربوں کے شرفاء اور قبیلوں کے سردار گھوڑوں کی خدمت خود کیا کرتے تھے۔ وہ یہ کام خدام اور غلاموں سے نہیں لیتے تھے۔ عربوں کے حکماء کہا کرتے تھے کہ قبیلوں کے سردار اور شرفاء کے لیے 3 کام کرنے میں آر نہیں: والد، مہمان اور گھوڑے کی خدمت۔ گھڑ سواری اور دوڑ کے مقابلوں میں شرکت قابل فخر ہوا کرتی تھی۔ اس سلسلے میں وہ اپنے کارناموں کو اشعار میں ڈھالتے اور عکاظ جیسے بڑے میلوں میں ان اشعار کو دہرایا کرتے اور فخر کیا کرتے۔ اسلام نے بھی گھوڑوں کی اہمیت اور افادیت کو تسلیم کرتے ہوئے اسے پالنے کی ترغیب دی۔ گھوڑوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کھائی۔ ارشاد ربانی ہے: قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکار مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں۔ ناظرین گرامی، عربوں کی گھوڑوں سے محبت کی وجہ سے ہی قرآن مجید میں حب دنیا کی مثال کچھ اس طرح سے بھی دی گئی: لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوشنما بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہے۔ حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی گھوڑوں کی تکریم میں فرمایا: جس نے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے گھوڑا پالا اسے روزے دار کی مثل اجر ملے گا، اور جس نے گھوڑے کو کھانے، پلانے اور پالنے پر خرچ کیا تو اس کا خرچ صدقہ شمار کیا جائے گا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا: بھلائی گھوڑوں کی پیشانی پر تا قیامت ثبت رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑوں کی تذلیل و تحقیر کرنے سے سختی سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑوں کی دم کاٹنے سے، خسی کرنے سے اور پیشانی کے بال کاٹنے سے بھی منع فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھوڑے کی فطرت میں اترانا شامل ہے۔ ایسا کرنے سے اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں معروف ہے کہ آپ اسلام سے قبل عکاظ کے میلے میں گھوڑوں کی دوڑ میں شامل ہوتے۔ آپ قریش کے بہترین گھڑ سواروں میں سے تھے۔ آپ کے قد و قامت کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ آپ گھوڑے پر اچھل کر اور جم کر بیٹھتے، سواری پر بیٹھتے تو پاؤں زمین سے ٹکراتے۔ یہی وجہ ہے کہ عربوں نے جس طرح اپنی نسل اور نسب کا خیال رکھا، اسی قدر گھوڑوں کی نسب و نسل کا خیال بھی رکھا گیا۔ گھوڑوں کا شغف رکھنے والے جانتے ہیں کہ دنیا میں مختلف نسل کے گھوڑوں کی اپنی اہمیت ہے، مگر عربی النسل گھوڑا دنیا بھر میں اپنا مقام رکھتا ہے۔ یہ خالص النسل گھوڑا بھی ماہرین کے نزدیک کئی درجے رکھتا ہے، کیونکہ عربوں کی گھوڑوں سے محبت معروف تھی۔ وہ اپنے گھوڑوں سے اس قدر محبت کرتے جیسے کوئی آدمی اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ عربوں کی زبان اور شعر و ادب میں گھوڑوں کا بہت زیادہ ذکر ملتا ہے۔ گھوڑوں نے عرب شعراء کی خیال کی سیرابی کی تو انہوں نے گھوڑوں کی مختلف عادات کو شعر میں سمو دیا۔ زمانہ قدیم میں گھوڑے نہ صرف سواری اور کھیل کے میدان میں استعمال ہوتے بلکہ عام ترین جنگی ہتھیار بھی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ عربوں کے دانشور اقسم بن سیفی نے اپنی قوم کو وصیت کی کہ اے میری قوم، گھوڑے پالو اور ان کی تکریم کرنا سیکھو، یہ عرب کے کلے ہیں۔ جی تو دوستو، آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نے یس دوستو، کیسی لگی ہماری ویڈیو؟ امید ہے آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ آپ نے دیکھا کیسے ترکش گھوڑے کیوں کھاتے ہیں اور ان کی کیا وجوہات ہیں اور حدیث وغیرہ میں کیا ہے۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ہمارے جو نئے دوست آئے ہیں وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہم اسی طرح کی انفارمیٹو ویڈیو آپ کے لیے لے کے آتے رہیں۔ جانے سے پہلے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔